अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर मोहतरम, शेख सादी ने अपनी मशहूर व मारूफ नस्र मजलिस पंजगाना में ये रिवायात ये वाक़या बयान किया है कि हज़रत सहल तबाबत का पेशा करते थे। जब उन्होंने फ़क्र इख्तियार किया यानी फ़कीरी इख्तियार की तो एक अरसा तक रियाज़त व मुजाहिदात में मशगूल रहे, यहाँ तक कि उनको कसरत से रुयाए साले होने लगे और एक दो मरतबा किसी मामले में कशफ भी हुआ। हज़रत सहल के दिल में ये ख़याल गुज़रा कि वो मरतबा विलायत पर फाइज़ हो गए हैं। उनका ये ख़याल आहिस्ता आहिस्ता तकब्बुर की हद तक बढ़ गया। अल्लाह ताला को अपने ख़ास बंदों का मुतकब्बिर होना हरगिज़ पसंद नहीं है। चुनांचे हज़रत सहल के दिल से विलायत का जाम दूर करने के लिए उनको इल्हाम किया गया कि तुम खुरासान जाओ, वहाँ एक रईस की बेटी जुनून में मुब्तला है, उसका इलाज करो। हज़रत सहल ये इल्हाम होते ही खुरासान के लिए चल पड़े। खुरासान पहुंचकर उन्होंने लोगों से उस रईस का पता दरियाफ्त किया तो उन्होंने एक आलीशान महल की तरफ इशारा किया। हज़रत सहल महल की तरफ गए तो देखा कि वसीओ अरीज़ कसर है जिसके सामने एक दिलकुशा बाग है और उसमें कुछ आदमी गुलगश्त में मसरूफ़ हैं। हज़रत सहल ने उनसे कहा कि मैं तबीब हूँ और उस रईस की दीवानी बेटी का इलाज करना चाहता हूँ। अगर तुम उस रईस से मेरा तारुफ करा दो तो तुम्हारा एहसान होगा। उनमें से एक शख्स ने गौर से हज़रत सहल की तरफ देखा और कहा, मियाँ, मालूम होता है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। आखिर मौत को खुद दावत देने में क्या तुक है, क्या अक्लमंदी है? ज़रा इस कसर की दीवार से अंदर झांक कर तो देखो। हज़रत सहल ने उस दीवार की परली तरफ नज़र डाली तो 20 कटे हुए सर उन्हें नज़र आए। वापस आकर उन लोगों से पूछा कि ये क्या मामला है। उन्होंने हज़रत सहल से कहा कि तुझसे पहले कई तबीब आए जिन्होंने ये दावा किया कि वो इस लड़की का इलाज करेंगे। रईस ने इस शर्त पर उनको अपनी बेटी का इलाज करने की इजाज़त दी कि अगर इलाज कामयाब ना हुआ तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। चुनांचे ये कटे हुए सर उन्हीं तबीबों के हैं जो अपने तमाम नुस्खे आजमाने के बावजूद इलाज में नाकामयाब रहे। अगर तुम भी अपना सर कटवाना चाहते हो तो हमें तारुफ कराने में कोई अर्ज़ नहीं। हज़रत सहल ने कहा कि मुझे सब कुछ मंजूर है, बस उस रईस के पास मुझे ले चलो। चुनांचे वो लोग हज़रत सहल को कसर के अंदर ले गए और रईस से उनका तारुफ कराया। रईस उस वक्त चंद आदमियों के साथ गुफ्तगू कर रहा था। उसने हज़रत सहल को इशारा किया कि बैठ जाएं। जब वो आदमी चले गए तो रईस ने हज़रत सहल से पूछा कि आप यहाँ किस मकसद के लिए आए हो। उसके जवाब में हज़रत सहल ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक लड़की है जो जुनून के आर्जा में मुब्तला है, मैं उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। रईस ने कहा कि पहले मेरे महल की दीवार के अंदर तो निगाह डालो। उस पर हज़रत सहल ने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। रईस उनका जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ और समझा कि ये कोई बड़ा बुलंद तबीब है जो पहले तबीबों का हश्र देखकर भी इलाज पर तुला हुआ है। चुनांचे उन्होंने जनाना खाने में पैगाम भेजा कि शहजादी को तैयार करें, एक तबीब उसे देखने आया है। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज़ आई कि लड़की तबीब से मिलने के लिए तैयार है। चुनांचे रईस ने हज़रत को अपने साथ लिया और हरम सिरा में दाखिल हुआ। जब दोनों लड़की के कमरे के करीब पहुंच गए तो लड़की के कनीज़ को आवाज़ दी कि मेरा नकाब लाओ ताकि मैं पर्दा कर लूँ। रईस को बड़ी हैरत हुई कि इससे पहले कितने ही तबीब आए लेकिन लड़की ने किसी से पर्दा नहीं किया। इस तबीब में मालूम नहीं क्या बात है कि लड़की नकाब की ज़रूरत महसूस कर रही है। वो अपने ख्यालात को ज़ब्त ना कर सका और लड़की के सामने उनका इजहार कर ही दिया। लड़की ने जवाब दिया कि वो मर्द नहीं थे, मर्द ये हैं जो अब आए हैं। रईस लड़की का जवाब सुनकर सटपटा गया, उसकी समझ में कुछ भी ना आया। हज़रत सहल लड़की के करीब गए और सलाम अलैकुम कहा। रईसजादी ने सलाम का जवाब देते हुए पिसरे खास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसने हज़रत सहल से कहा, आप पिसरे खास हैं। तो हज़रत सहल फरमाने लगे, ऐ लड़की, तूने कैसे समझा है कि मैं पिसरे खास हूँ? उस पर उस रईसजादी ने कहा, जिसने तुमको यहाँ भेजा है उसने मुझको पहले ही मुतनब्बह कर दिया है। तुम्हें अल्लाह ने ऐसी नेमत से नवाजा है जिससे रूह को तस्कीन मिलती है, इसी वजह से मैं खिजालत महसूस कर रही हूँ। रईस ये गुफ्तगू सुनकर आलम तहय्युर में खो गया और साकित व सामत देखने लगा कि अब क्या होता है। उधर हज़रत सहल समझ गए कि लड़की को जुनून नहीं बल्कि कुछ और शे है। उन्होंने कुरान हकीम की एक आयत पढ़ी कि शायद इससे इलाज हो और लड़की को सुकून मैसर हो। रईसजादी ने जो ही ये आयत सुनी, गशी खाकर वो गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब होश में आई तो हज़रत सहल ने उससे मुखातिब होकर कहा, तुझे सरज़मीन इस्लाम में ले जाऊं? तो वो रईसजादी कहने लगी, सरज़मीन इस्लाम में क्या शय है जो यहाँ नहीं है? हज़रत सहल ने फरमाया, अर्ज़ इस्लाम में काबा मुअज़्ज़म है। रईसजादी कहने लगी, नादान, अगर तू काबा को देखे तो उसे पहचान लेगा। हज़रत सहल ने कहा, हाँ बिल्कुल पहचान लूँगा। रईसजादी कहने लगी, मेरे सिर के ऊपर निगाह करो। हज़रत सहल ने ऊपर नज़र उठाई तो एक अजीब मंजर दिखाई दिया।
ان کی نظر کے سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سہل یہ نظارہ دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا کہ تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ رئیس زادی کہنے لگی، نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں۔ جلد بتاؤ، جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت سہل نے فرمایا، میری جان تم پر قربان، جلد سے کہو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ رئیس زادی نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت سہل تستری کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت ایسے بندے ہیں جو حضرت سہل سے بھی بلند بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ انہیں یہ معلوم پڑ گیا کہ اپنے سے بھی بہت اعلیٰ درجے کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ناظرین محترم بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعہ کی نماز کے پہلے ہی مسجد میں موجود تھے۔ مسجد میں جمعہ سے قبل کوئی بزرگ ملاقات کے لیے آپ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے آئے تو دیکھا کہ آپ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب وہ بزرگ اجازت لے کر قریب پہنچے تو فرمانے لگے، جو حقیقت آسمان سے ناواقف ہوتا ہے وہ زمین کی چیزوں سے خوف کھاتا ہے۔ پھر آپ نے ان بزرگ سے پوچھا کہ نماز جمعہ کے لیے کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، جامع مسجد تو یہاں سے 24 گھنٹے کی مسافت کے فاصلے پر ہے۔ یہ سن کر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چشمے زدن میں مسجد میں داخل ہو گئے اور نماز کے بعد لوگوں پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ مخلص صاحب ایمان تو بہت قلیل ہیں، البتہ کلمہ گو بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن بالکل مخلص ایمان والے بہت کم موجود ہیں۔ انہوں نے جب ان کے نزدیک سانپ دیکھا تو وہ ڈر گئے تھے، لیکن حضرت سہل نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر یہ ادنا سا کیڑا ہمارا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ جب تک اللہ حکم نہ دے اس سانپ کی کوئی اوقات نہیں کہ یہ ہمیں ڈس لے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے نہ خوف۔ اسی طرح ناظرین محترم ایک مرتبہ کا ذکر ہے، عمر لیث بہت زیادہ علیل ہو گیا، یعنی کہ بیمار ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی ظالم شخص تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مرض دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس نے عالم یاس میں آپ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کو بلایا اور کہنے لگا، میرے لیے دعا کیجیے، اور دعا کی درخواست کرنے لگا۔ آپ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور ولی کامل ہیں تو آپ ایسے بندے کے حق میں دعا نہیں کرتے تھے جو تائب نہیں ہوتا تھا، یعنی توبہ نہیں کرتا تھا۔ آپ حضرت سہل بن عبداللہ بن تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اے عمر بن لیث، تم ایک بات جان لو، دعا اسی کے حق میں اثر انداز ہوتی ہے جو تائب ہو چکا ہو، توبہ کر چکا ہو۔ لہٰذا اے عمر بن لیث، اپنے گناہوں سے تم پہلے توبہ کر کے قیدی جو تم نے باندھ رکھے ہیں، قید کر رکھے ہیں، انہیں رہا کر دو، اس کے بعد ہم تمہارے حق میں دعا کریں گے، ورنہ ہم دعا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد عمر لیث نے سارے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم کی تعمیل کی گئی تو آپ نے یعنی حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے عمر لیث کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنی نافرمانی کی ذلت اس کو عطا کی، اسی طرح میری عبادت کی عظمت بھی اسے دکھا دے۔ یہ کہتے ہی عمر لیث چند کچھ پلوں میں ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا اور بہت سی دولتیں بطور نذرانہ پیش کرنی چاہی۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر کسی مرید نے راستے میں عرض کیا کہ اگر آپ نذرانہ قبول کر لیتے تو میں قرض سے سبکدوش ہو جاتا حضرت، آپ وہ نذرانہ لے کر مجھے دے دیتے تو میرا قرضہ ادا ہو جاتا۔ آپ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اگر تجھے زر دیکھنا ہے تو سامنے دیکھ۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو ہر سمت اسے سونا ہی سونا نظر آیا، اور آپ نے فرمایا کہ خدا نے جس کو یہ مرتبہ عطا کیا ہو اس کو دولت کی تمنا کیسے ہو سکتی ہے، اسی لیے ہم نے اس دولت کو لینا پسند نہیں فرمایا۔ اور ویسے بھی عمر لیث کی دولت لینے نہیں بلکہ اس کی توبہ کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہاں بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جن کے ادب میں سانپ بھی ان کے پاس بیٹھا رہتا ہے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رئیس زادی سے ہدایت دلوا دی، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر لیث کو اچھا کر دیا،
नाज़रीन मोहतरम, यही शान होती है औलिया अल्लाह की और ये शान है हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की। नाज़रीन मोहतरम, इन शान को, इन करामत को बयान करने का मकसद ये होता है कि आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग औलिया अल्लाह के मुनकिर हैं, औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ रखते हैं और उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, उन लोगों के लिए एक ही जवाब है कि अगर सरकार ख्वाजा हिंदल वली अताए रसूल सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अगर हिंदुस्तान में तशरीफ़ ना लाते, अल्लाह ताला उन्हें यहाँ नहीं भेजता, तो आज तुम कैसे ईमान वाले होते। अल्लाह तबारक व ताला ने जब हम तक इस्लाम ही इन औलिया अल्लाह के ज़रिए फैलाया है, पहुँचाया है, तो हम इन औलिया अल्लाह को क्यों ना माने। इन औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ रखने वालों से एक ही सवाल है कि अगर ये लोग औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ रखकर उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, तो क्या औलिया अल्लाह से फैले हुए दीन की भी गुस्ताखी करेंगे। अगर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में ये लोग अफवाह उड़ाते हैं कि उन्होंने खुद के नाम का कलमा पढ़वाया माज़अल्लाह, तो फिर आज तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे पढ़ रहे हो। एक झूठे वाक़े को सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब करना कहाँ तक सही है। नाज़रीन मोहतरम, अगर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हिंद की सरजमीन पर तशरीफ़ न लाते, तो आज इस्लाम का परचम इस कदर यहाँ पर बुलंद ना होता। और ये बात तो हर अहले हक जानता है, हर हक की नज़र रखने वाला जानता है कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस तरह सुन्नत रसूलुल्लाह से और अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से दीन इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में सर बुलंद किया है। अल्लाह ताला से तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी नेक हिदायत अता फरमाए और इन्हें भी औलिया अल्लाह का इश्क और उनकी मोहब्बत इनके दिलों में अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे हर इंसान तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं किसी नए वाक़या वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।